अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया भर में लोगों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक अब तक 1 अरब 32 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। WHO के मुताबिक रोज़ाना फल और सब्जियां खाई जाएं तो इससे 10% तक ज़हनी तनाव में कमी आ सकती है। स्मार्ट डिवाइसेस के बाद अब एक स्मार्ट पट्टी भी मुतारिफ कराई जा चुकी है। स्मार्ट पट्टी की बदौलत जख्म पर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन और जरासीम का पता लगाया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक नौजवानों में सांस लेने में दुश्वारी की वजह सिगरेट को बताया गया है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि दुनिया भर का निज़ाम सेहत इस काबिल नहीं कि वो कोरोना या दीगर बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम कर सकें। और सिंध हुकूमत ने मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। सनदी इलाकों, शॉपिंग सेंटर और जामियात में वैन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के इक़दाम शुरू कर दिए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। दुनिया भर में लोगों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक अब तक 1 अरब 32 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के मरीजों की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए डॉक्टर सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाने की हिदायत करते हैं। इसी तरह वैक्सीनेशन प्रोसेस के दौरान भी अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हर लेबॉर्ट्री टेस्ट की कुछ ज़रूरियात होती हैं कि टेस्ट से पहले क्या खाना पीना चाहिए या क्या खाना पीना नहीं चाहिए, इसी तरह कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने से पहले भी दर्ज बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे तो सेहत बख्श और घर के बने खाने रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन से पहले और बाद में बाहर के गैर मेयारी खानों, खुसूसन जंक फूड से परहेज करें ताकि किसी इन्फेक्शन की सूरत में आपकी मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर नहीं हो। वैक्सीनेशन से पहले और बाद में जरूरी है कि हाइड्रेटेड रहें। जिस्म में पानी की कमी वैक्सीन लगने वाली जगह पर जलन का सबब बन सकती है। जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। ज्यादा पानी वाले फलों, सूप और सब्जियों के जूस का इस्तेमाल करना जरूरी है। तंबाकू नोशी, शराब और इस नौयत का दीगर नशा कुव्वत मुदाफ़त को कमजोर करता है, जिसके नतीजे में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में मजीद बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी किस्म के नशे के आदी हैं तो वैक्सीनेशन से कम 24 घंटे पहले इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। वैक्सीनेशन से 1 दिन कबल मुकम्मल आराम करें और भरपूर नींद लें, क्योंकि नाकाफी नींद आपकी कुव्वत मुदाफ़त को 70% तक कम कर देती है। WHO के मुताबिक रोजाना फल और सब्जियां खाई जाएं तो इससे 10% तक ज़हनी तनाव में कमी आ सकती है। आलमी इदारा बराए सेहत WHO ने भी रोजाना कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जी खाने को एक मयार करार दिया है। इस तहकीक का खुलासा ये है कि अगर रोजाना 470 ग्राम फल और सब्जियां खाई जाएं तो ज़हनी तनाव में 10% तक कमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे हम कभी न कभी दिमागी उलझाव और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला मुस्तकिल जारी रहे तो मसाइल की वजह बन सकता है। ये कैफियत ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, दिल की बीमारियों की वजह बनती है और ज़ियाबितस में भी मुब्तला कर सकती है। यही वजह है कि दिमाग को जिस्म का सदर मुकाम समझते हुए इसे तनाव समेत हर किस्म के आर्ज़ों से बचाना बहुत जरूरी होता है। ये अपनी नौयत की वाहिद तहकीक है जिसमें 25 से 90 साल तक के अफराद पर फलों और सब्जियों के मुस्बत ज़हनी असरात सामने आए हैं। इस तरह फलों की अफादियत हर उम्र और जिन्स के इंसान पर साबित हुई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर फलों और सब्जियों में ऐसी क्या खास बात है जो स्ट्रेस घटाता है। इस पर मजीद तहकीक हो रही है, लेकिन ख्याल रहे कि बाज़ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मादनियात मुश्तरका तौर पर जिस्म के अंदरूनी सोजिश कम करते हैं। इससे दिमाग को सुकून मिलता है और अफ़ाल बेहतर रहते हैं। मजमूई तौर पर फल और सब्जियां हमारे मिजाज और मूड को बेहतर बनाती हैं। स्मार्ट डिवाइसेस के बाद अब एक स्मार्ट पट्टी भी मुतारिफ कराई जा चुकी है। स्मार्ट पट्टी की बदौलत जख्म पर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन और जरासीम का पता लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड के साइंसदानों ने एक स्मार्ट पट्टी बनाई है जो किसी भी किस्म के जरासीम से मुतासिर होने या इन्फेक्शन की सूरत में रोशनी खारिज करती है। इसे कई अशकाल और जिसामत में ढाला जा सकता है। नासूर, ज़ियाबितस के जख्म और किसी वजह से शदीद इन्फेक्शन की सूरत में पट्टी को बार बार खोल कर देखना पड़ता है, लेकिन ये अमल बहुत तकलीफदेह और परेशान कुन हो सकता है। इसलिए कार्बन नैनो ट्यूब से बनी एक बारीक झिल्ली बनाई गई है। इसे ड्रेसिंग पॉलीमर के आम रेशों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस तरह नैनो ट्यूब जख्म के अंदर नहीं घुसती, लेकिन वो जख्म से बहुत दूर नहीं रहती और केमिकल या माए अखराज करती रहती है। जख्म खराब होने या इन्फेक्शन की सूरत में खारिज होने वाला एक मशहूर केमिकल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जो जरासीम की सूरत में खून के सफेद खलियात से खारिज होता है। जब कार्बन नैनो ट्यूब पर रोशनी डाली जाए तो ये केमिकल रंग बदल
بدل لیتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا آلہ براہ راست بینڈیج کے اوپر رکھا جاتا ہے اور نیچے سے پٹی دمکنے لگتی ہے۔ اس کی اطلاع کسی اسمارٹ فون تک بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس منصوبے پر محمد معین سیفی نے بہت اہم کام کیا ہے، جو یونیورسٹی کے سابق طالب علم بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایجاد زخم کے انفیکشن کو ابتدا میں ہی بھانپ لیتی ہے۔ اس طرح اینٹی بایوٹکس کے اندھادھند استعمال کی ضرورت نہیں رہتی اور یہاں تک کہ اعضاء کو کاٹنے سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ دیرینہ ناسور اور ذیابیطس کے زخم کے انتظام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پہلے اسے تجربہ گاہ میں تیار کردہ خلیات پر آزمایا جائے گا اور اس کے بعد چوہوں پر اس کی آزمائش کی جائے گی۔ تحقیق کے مطابق نوجوانوں میں سانس لینے میں دشواری کی وجہ سگریٹ کو بتایا گیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نوجوانوں میں سانس لینے میں دشواری کی وجہ سگریٹ کے استعمال کو بتایا گیا ہے۔ یہ بات ایک نئی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، جو کہ ATS 2021 انٹرنیشنل کانفرنس میں پیش کی گئی ہے۔ اس تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق سگریٹ کے استعمال سے نوجوانوں میں سیلف رپورٹڈ استھما، سانس لینے کے دوران خرخراہٹ کا ہونا اور پھیپھڑوں میں آکسیجن کی کمی سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ تکلیف ان نوجوانوں اور کم سن بچوں میں بھی پائی گئی ہے جو سگریٹ نوشی یا میریجوانا کا استعمال نہیں کرتے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کا نظام صحت اس قابل نہیں کہ وہ کورونا یا دیگر بیماریوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کر سکے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کا نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ کورونا وائرس یا دیگر بیماریوں کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر سکے۔ اس حوالے سے WHO کے ماہرین نے اپنی رپورٹس میں بتایا کہ پینل کو تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عالمی صحت نظام انتہائی بیماریوں کو روکنے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کی تباہ کاریوں سے پریشان ہے اور تمام ممالک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایسی وبا سے نمٹنے کے لیے ان کا طبی نظام ناکافی ہے۔ اس بات کی تصدیق اب عالمی ادارہ صحت WHO نے بھی کر دی۔ WHO کے آزاد چینل نے گزشتہ روز دنیا بھر میں وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ وقت میں عالمی صحت نظام نئی وباؤں کو روکنے کے قابل نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے پینل نے مزید کہا ہے کہ ممالک وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فروری 2020 میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے تھے۔ WHO کے ماہرین نے رپورٹ میں کہا ہے کہ پینل کو اپنی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ اس طرح کے متعدد بیماریاں کسی بھی وقت وبا کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں۔ پینل نے سفارش کی کہ اہم ویکسین تیار کرنے والے بڑے ممالک اور مینوفیکچررز کو رضاکارانہ لائسنس اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے اپنے مؤثر کردار ادا کرنے چاہیے۔ سندھ حکومت نے موبائل کورونا ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صنعتی علاقوں، شاپنگ سینٹر اور جامعات میں وین کے ذریعے کورونا ویکسینیشن لگانے کے اقدامات شروع کر دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے کورونا ویکسینیشن کی یومیہ تعداد بڑھانے کی حکمت عملی طے کر لی۔ کراچی میں موبائل ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کے مطابق وین کے ذریعے عوامی مقامات پر کورونا ویکسینیشن لگائی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق صنعتی ورکرز کو کورونا ویکسینیشن لگانے کے لیے الگ انتظامات کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ صنعتی علاقوں میں خصوصی ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کے زیر اہتمام موبائل ویکسین وین سی ویو شاپنگ پلازا اور جامعات میں ویکسینیشن کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے مزید 23 مریض انتقال کر گئے، جبکہ 719 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وبا کے دوران مجموعی طور پر 7,824 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ 18,330 فعال کیسز موجود ہیں۔ ہیلتھ نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہیلتھ سلیوشنز TV اور ڈاؤن لوڈ کیجیے ہیلتھ سلیوشنز ایپ۔